हे बा शूट हल्ली आण जल्दी हेलो गाइस ये होचे मो बापा आनुजनी मिस्टर माछंकु आ भाई लो ये होचनी माछ फटफट होचनी बाहर को आसीकी अब ये माछटा ना आपण कमेंट्स रे कहि परिबे रोही रोही मंची छी हे देखंतु आकु आउटी समर पानी रे छाले को बापा कहउचंती देखिए पानी का कहीं छड़ी आई तो कोटा हबो हाँ मो बापा तो ठीक कहले किंतु ये माछ एबे काटा हवा पूर्वरु ता गाली सफा करूचन बापा जेमिथि छी ना 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 एबे नु तो कोटा हवा आगे किया हो ना 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 एमिति होबनी वीडियो हेडु बंद करी कहबो ना और चलता हां सेठ एबे मो बापा काटिया को आरंभ करले आई एमिति होबनी बंद करछ ना हाँ ये देखंतु मिस्टर रोहिंग का धियरु मेचे ब्लड बोही जाउची ठीक करे कि जेमिति बोई जाय ना मुंड पड़ला है कि रोही ना मिट्टी काली हां देखो मिट्टी काली ना रोहीटा एटा आपण कहिबे मिट्टी काली ना रोही कमेंट्स रे कहि देबे ये देखंतु आउ ये हूँ बहुत बड़ माछ ताड़ू आ बड़ मिलानी आमको एटा आम मंगला पोखरी धरा होता आपण जो सामने जो पंख देखा सेठारे खरा मासरे धरा हब कहीं सेते बेलू बागी मेचे गुड़े पंख नथिबो सुखी जाइथिबो सेतिका बेले धरा हबो हमर माछ हटी छोड़ा हेछि हां से छोड़ा हेछि बाप किंतु अधा माछ नबो आमे आम गाड़िया हां ओंटा किन तो नबो सेई नै करियन से काई की हमर संकर दी दिला आम गाड़िया जो आम तीन घर का बापा घर का खोली चल एई गाड़िया का हां ओहो ताले आमे नबो अधा बंद कर आम गाँर बिलई जे माछ खाइबा को आइछि ए बिलई माछ खाइबो सब देखंतु तुम करछि मु कहूनी हे देखंतु मो बापा केमि छेलुचंती गोटे पदार पंख भलिया सफा हो गला आओ ये देखंतु काठी घरिका बाग्या मोटा मोटा थिला ओलिका किछि जणा पडु नथिला आपण एटा कहिबे एटा कोन ता रोही ना सिल्वर माछ सिल्वर न मिट्टी काली नुआ ता रोही देखि देई छंती आपण कहिबे कमेंट्स रे मिट्टी काली ता रोही नु मिट्टी काली एटा होची अरे तो रोही तो केतोल खिया होली चल परे ना आपण कमेंट्स रे कहिबे केते बेले खिया हबो होली सइला परे ना होली पूर्वरु आ ये देखंतु ये होची मियां खाइबा बोली का बच्चा सते नहीं पड़े ना राम पोसा बिलेबा हमर छोट बेलू गोटे पारी के रखितले गोटे बड़ एटा नै परिबन बड़ माछ डरी जाउची बड़ माछ देखि मियां डरी जाउची हटबे हां खेली मु ना मु एबे खेली आम होली आनी मु पा जांकी एबे माछ आउ टिके पर माने स्टार्ट हो माने पूरा ढोला ढोली हे ना कपड़ा मु आउ गोटे पिंदी चिरा थिकी मु एडा फाड़ी दे ओदा खाली मु पूरा कवर हे जे देखो हां जे किंतु तू कोइ पारु केतले खिया माछ तू कोइ पारु सा काई एबे खिया तापर तो छाड़ खाया आरंभ तो वीडियो करछ ना कोन हां हां करछि हो तापरे अरे येडा माछर वीडियो करी छाड़ दिए मो बापा
আর কেତେ ভিডিଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ କଟା ହବ ମୋର ରହିଲା ଆଉ ଆ ଗାଲି ଏଇଟା ତ 1.5 ପିସ୍ ହେଇଯିବନି ହଁ ଆ ଭିତର ଯୋଉ ଗାଲିସ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ଗାଲିସ୍ ନୁହଁ କି ଗାଲିସ୍ ମାଛ ବା ଆମେ କାଟିକି ଥୋଇଛୁ ହେଇ ଏପଟେ ନା ସିଲଭରଟା ସିଲଭର କପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ କପ୍ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ମାଛଟା ଏଇଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କର କେମିତି କଟା ହଉଛି ଆଉ ଏଠି କଟା ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ବିଲେଇ ମିଷ୍ଟର ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଖାଇ ପାରିବେନି ଏଟା ବୁଢା ମାଛଟାକୁ ଇଏ ଦେଖ ହେଇ ଖାଇବା ପଳେଇଲା ଖାଉଛି ସେଠି ଏ ଗାଲି ପକଉନା ସିଆଡକୁ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ଆମ ବିଲେଇ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସାଲେ କିଏ ଏବେ ତ ଇଏ ଯୋଉ ବିଲେଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅସଲରେ ବିଲେଇ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଯେ କିନ୍ତୁ କଳା ବିଲେଇ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚପଲ ପାହାର ଖୁଆଉ କଳା ବିଲେଇକୁ ତ ଚପଲ ଖୁଆଇବା କଥା ହଁ କିଏ ଦେଖ ଇଏ ଦେଖ ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଛ କଟା ହେଇସାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା କଟା ହେଇ ରୁହ ଗାଲି ସଫା କରୁଛ ଏ କୁଣ୍ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରିମି ଦେଖ କେମିତି ବାହାରିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିହନ ବାହାରି ଭାଇ କେଡ଼େ ବୁଢା ବିହନଟେ ଆର ବିହନ ନୁହଁ ଏଇଟା ତା ଫୁସଫୁସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋକାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ କର ଭିଡ଼ିଓ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ରଖିଲୁ ହଁ ତା ଫୁସଫୁସ ଟା ମୁଁ ଖାଇମି ଆସୁନା ଖାଇବା ହଁ ର ଫୁସଫୁସ ତୁ ଖାଇବୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଲୋ ଖାଇ ପାରିବୁନି ଗୋଟେ ବଡ ସିଲଭର ଆଉ ଏଟା ବଡ ସିଲଭରଟେ ବାହାରିଲା ହଁ ଏଇ ସେଇଟା ବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଣ ବାହାରିଲା ତା ପିତ୍ତଟା କୋଉଠି ବାହାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମାଛର ଏଟା ହଉଛି ମାଛର ପିତ୍ତ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କାହିଁକି ବାଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନା ଯେତେ ହେଇଥିବ ନେବେ ଆଉ କଣ ମାଗଣା ଗାଁ ଲୋକକୁ ମାଗଣା ଆମର ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ମାଛ ହଁ ବାଗିଆ ଲାଗିବ ଲୋକ ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତୁ ଦେଖିନୁ କି ପାଗଳା ହେଇଯିବୁ ଜମା ଖାଇପାରିବେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଟା ଖାଇପାରିବେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି କି ଆଉ ବାପା ସେ ଝାଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବେନି କି ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଓଇ ତାକୁ ଦଉନା ଖାଇବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଅଂଶ ତା ଧକନ